Hello guys. Good afternoon. Dara guys. Kumanok Brazilian. Tulo ka kilo ni guys. Grabing bugat. Malaki. Sobra. Laki ni guys. Sobrang laki guys oh. Sobrang laki ni guys. Brazilian ko itong manok. 3 kilos guys. Sobrang laki. Ano to guys? Salamat sa sawang suporta sa akin guys ha. Please follow ko sa akong subscribe sa akong YouTube channel Berlio Bahag Junior.